Klima uređaj. Koliko je zaista zdrav, šta može da izazove od zdravstvenih tegoba, koje su samo mit, a naći ćemo i pravilan način kako da se rashladite bez da ugrozite svoje zdravlje, bilo da su disajni putevi u pitanju, oči, koža ili generalno opšte zdravlje. Čim nekog usred leta zaboli grlo, procuri nos ili mu se onako nešto ukoči u telu, naročito vrat i taj deo, čujemo istu rečenicu, ubila ga klima. Ali klima uređaj ne može da vam prenese virus samo zato što duva hladan vazduh. Sa druge strane, može da isuši sluzokožu, pokrene možda curenje nosa, pogorša suvo oko, rasprši neke alergene iz zaprljanog uređaja i napravi prostor u kojem satima udišemo isti nedovoljno provetren vazduh. Ali postoji druga krajnost. Ljudi se toliko plaše klime da je ne uključuju ni tokom opasnih vrućina. Iako pregrevanje organizma može biti mnogo ozbiljnije od neprijatnosti koje izaziva nepravilno podešen uređaj. Zato znajte da klima nije neprijatelj. Ekstremna vrućina jeste. Pre nego što govorimo o mogućim problemima, moramo biti pošteni i reći da klima uređaj može biti veoma bitna zdravstvena zaštita. Kada je temperatura jako visoka, naše telo pokušava da se rashladi širenjem krvnih sudova u koži i znojenjem. Srce mora svakako da radi intenzivnije, a gubitak tečnosti elektrolita dodatno opterećuje i cirkulaciju i bubrege. Ukoliko telo više ne može da izbaci višak toplote, mogu da se jave glavobolja, mučnina, vrtoglavica, slavost, grčevi i iscrpljenost. Najteži oblik je toplotni udar, koji može dovesti do poremećaja svesti, grčeva, oštećenja organa, pa čak i smrti u nekim slučajevima. Zato, klima je posebno značajna za starije osobe, malu decu, trudnice, ljude sa bolestima srca, pluća, bubrega ili dijabetesom, kao i osobe koje koriste lekove koji otežavaju prilagođavanje vrućini. Tu spadaju, između ostalog, pojedini diuretici, antiholinergički lekovi, psihotropni lekovi i određene kombinacije terapije za krvni pritisak. Terapiju naravno ne treba samo inicijativno menjati ili prekidati, već se kod povećanog rizika treba posavetovati sa lekarom ili farmaceutom. Dakle, problem nije postojanje klime. Problem nastaje kada je prostor previše hladan, vazduh previše suv, uređaj zaprljan ili se prostorija uopšte ne provetrava. Znajte, prehladu izazivaju respiratorni virusi, a ne sama hladnoća. Da biste dobili virusnu infekciju, vi morate biti izloženi virusu. Klima uređaj ne može ni iz čega da proizvede rinovirus, na primjer, virus gripa ili neki drugi respiratorni virus. Simptomi virusne infekcije mogu uključivati svakako zapušen nos, skijanje, kašalj, bol u grlu, glavobolju, blage bolove u telu i ponekad povišenu temperaturu. Međutim, ovo je detalj koji se često preskače. Hladan i suv vazduh može da izazove tegobe koji veoma liče na prehladu. Znajte, nagla promena temperature i direktno strujanje hladnog vazduha kod osetljivih osoba mogu da pokrenu takozvani nealergijski, odnosno vazomotorni rinitis. To znači da osoba nije nužno alergična i nema virusnu infekciju, ali nervni završetci i krvni sudovi u nosnoj sluzokoži burno reaguju na hladan vazduh ili promenu vlažnosti. Rezultat mogu biti vodenasto, onako curkanje nosa, zapušenost, skijanje ili osjećaj peckanja koji je jako neprijatan. Hladan vazduh je poznat okidač kod nekih osoba sa alergijskim i nealergijskim rinitisom. Zato neko uđe veoma onako vruć, oznojen, u hladnu prostoriju, sedne direktno ispod klime i posle 10 minuta počne kije. To ne znači da je za 10 minuta dobio virus, mnogo je verovatnije da je došlo do refleksne reakcije nosa i iritacije te sluzokože unutra. Ako se međutim narednih dana pojave povišena temperatura, bolovi u telu, izražena malaksalost ili se generalno razboli čovek i neki drugi upućeni, onda treba razmišljati o respiratornoj infekciji. Znajte, klima uređaj ne snižava samo temperaturu iz vazduha, već uklanja i deo vlage. To je korisno kada je vazduh veoma topao i zasićen onako vlagom. Ali kod dugotrajnog rada klima uređaj može uraditi to da vlažnost padne toliko mnogo da izazove neprijatnost. Zato kod očiju se ubrzava to isparavanje suznog filma, tanak sloj tečnosti koji štiti površinu oka. I onda dolazi do onog peckanja, svraba, osjećaja peska u očima, crvenila, zamagljenog vida ili paradoksalno pojačano suzenje oka.
Posebno su osetljivi ljudi koji nose kontaktna sočiva, dugo gledaju možda u ekran, imaju sindrom suvog oka, koriste određene lekove ili već imaju očne tegobe. Sličan proces se dešava i u nosu i u grlu. Kada je sluz okože jako suva, može se javiti grebanje, peckanje, suv kašalj, promuklost ili osjećaj zapušenog nosa. Simptomi često zavisi od zagađivača, ventilacije, bolesti sluzokože i drugih faktora. Važno je ispraviti još jednu čestu tvrdnju. Klima sama po sebi ne izvlači vodu iz celog tela i ne izaziva automatski sistemsku dehidrataciju. U klimatizovanim prostorijama se obično manje znojimo nego na vrućini, pa možemo čak izgubiti manje tečnosti. Međutim, zbog prijatne temperature nekad zaboravimo da pijemo vodu, iako smo prethodno bili izloženi možda vrućini ili se fizički naprezali. Zato pijte tečnost u skladu sa vašom žeđi, temperaturom, aktivnosti i zdravstvenim stanjem. Ljudi koji zbog bolesti srca ili bubrega imaju ograničen unos tečnosti treba samostalno da povećaju količinu vode. Što se kože tiče, vazduh može da pojača to zatezanje, svrab, perutanje, naročito kod osoba sa atopijskim dermatitisom ili prirodno suvom kožom. Tu mogu pomoći blaga sredstva za pranje ili neutralna neka hidratantna krema, ali bez očekivanja da krema reši problem sa vlagom, prljavštinom ili ventilacijom u toj prostoriji. Klima uređaj ne mora da bude uzrok alergije da bi pogoršao simptome. Dovoljno je da kroz prostoriju kruži vazduh koji sadrži prašinu, polen, grinje, životinjske alergene, čestice, buđi. U kućnim split klima uređajima vazduh iz prostorije prolazi preko filtera i hladnog izmenjivača, a zatim se vraća u prostoriju. Većina ovih uređaja prvenstveno kontroliše temperaturu i njihov osnovni filter uglavnom štiti unutrašnjost uređaja i zadržavanje krupnije čestice, ali nije isto što i pravi HEPA prečišćivač vazduha. Znači dok klima uređaj radi, na hladnoj površini nastaje kondenzat, isparava, znači sve to. Ispravan sistem vodi tu vodu napolje. Ali ako su filteri, izmenjivač, posuda za kondenzat ili odvod zaprljani i vlažni bitno je ovo da znate, mogu se stvoriti povoljni uslovi za razvoj buđi i drugih mikroorganizama. I tu sad dolazimo do ove suštine, gde ljudi kažu od klime se razboljava. Može biti, jer izlaganje vlažnim i buđavim prostorijama povezano je svakako i sa kijanjem i sa zapušenim nosom, kašljem, iritacijom očiju i grla, pogoršanjem alergijskog rinitisa i astme. Posebno su osetljivi ljudi koji već imaju neke bolesti pluća i generalno slab imunitet. Znači, obratite pažnju na ove znakove. Kada je neprijatan ustajao ili miris na vlagu, kada uključite klimu, vidljive tamne naslage na unutrašnjoj jedinici, kapanje vode u prostoriji, učestalo kijanje, kašljanje ili peckanje samo u određenoj sobi i simptome koji se smanjuju kada napustite taj prostor, znači da bi možda klima trebala da se čisti više nego što ste to radili do tada. Takođe, bitno je da se proveri ne samo i uređaj, već i kakva je vlažnost u prostoriji. Vi imate opciju na klimi gde može da poveća, smanji vlažnost, a ne samo temperatura. Sada, zavisno od proizvođača, one ikonice su drugačije, ali probajte i to. Znajte, kućna ili automobilska klima nije tipičan izvor legionele. Legionela je uglavnom povezana sa sistemima koji sadrže vodu i stvaraju aerosol, kao što su rashladni tornjevi, određeni vodovodni sistemi, hidromasažne moždakade i pojedini ovlaživači. Znači, kućna automobilska klima takođe ne koriste vodu za hlađenje vazduha na način na koji bi predstavljao uobičajan rizik za rast legionele. Imamo jednu kontradiktornost na prvi pogled. Klima nekad olakšava disanje, a nekome može da izaziva i kašalj i sviranje u grudima, faktički da pojača neke možda simptome astme. Razlog je što je efekat zavistan od stanja uređaja i kvaliteta vazduha. Klima može biti korisna jer smanjuje preteranu toplotu i vlagu. Zatvara prostor od spoljašnjeg polena i može zadržati deo čestica. Odgovarajući prečišćivači i kvalitetni filteri kod nekih ljudi mogu blago smanjiti simptome alergije i astme, iako ne uklanjaju sve zagađivače. Ali, sada i tu imate više klasa koji pored klime mogu da koriste čistače vazduha, koji su ovde u Srbiji neophodni. Sa druge strane, hladan i suv vazduh može kod osetljivih osoba da iritira te disajne puteve, a zaprljan i vlažan uređaj može samo da rasprši čestice koje pogoršavaju onda kašalj, stezanje u grudima i sviranje. Zato, osoba sa astmom ne treba automatski da izbegava klimu, mnogo je važnije da uređaj bude održavan, da vazduh ne duva direktno u lice i da se temperatura ne spušta nepotrebno nisko.
propisanu terapiju za astmu ne treba menjati na osnovu toga što se simptomi pojačavaju ili menjaju pored klima uređaja. Ponavljano, sviranje u grudima, noćni kašalj ili potreba za češćom upotrebom inhalatora zahtevaju razgovor sa lekarom. Mnogi ljudi takođe tvrde da ih je klima presekla, na primjer, pa su se ukočili. Direktno strujanje hladnog vazduha zaista može da izazove taj osjećaj hlađenja, zatezanja ili ukočenosti. Kada satima sedimo nepomično, posebno u nekom lošem položaju, ispred, na primjer, računara, mišići vrata i ramena postaju svakako napeti, pa hladan vazduh može samo da pojača dodatnu neprijatnost. Ali važno je reći šta klima ne radi. Ona ne stvara artritis, ne troši hrskavicu, ne izaziva trajnu bolest globova, samo zato što je vazduh hladan. Ako vas svaki put boli isto rame dok klima duva direktno u njega, prvo promenite pravac, brzinu ventilatora, položaj sedenja, uradite nešto, ali ako bol traje danima, širi se niz ruku, prati ga trnjenje, slabost, onako neki osjećaj povrede, bol u grudima ili otežano disanje, nemojte sve da pripisujete samo klimu uređaju, već se vi proverite. Takođe, isto važi za glavobolju, za umor, oni mogu biti povezani sa neprijatnom temperaturom, sa suvim vazduhom, bukom koju stvara klima uređaj, jer nekim ljudima čak i taj zvuk koji je nekima neprimetan i iritira ih toliko da može i na psihičkom, fizičkom nivou da utiče. Takođe, ako vam to radi u spavaćoj sobi, nedostatak sna može onda da se javi, može sve to da pogorša i već ove nabrojane probleme. Takođe, znajte da sve ovo što nabrajam može svakako da bude i na radnom mestu i kod kuće. I zato je bitno da razgraničite šta se dešava u kojim prostorijama. Znači, nespecifične tegobe koje sam nabrajao poput glavobolja, umora, iritacije očiju, zapušenog nosa i teškoća sa koncentracijom se pojavljuju u određenim prostorijama, u određenim ne. Zato je bitno da se ta povezanost između klimatizovanih prostorija i učestalih tegoba razgraniči i znate gde je šta. Znači, problem može biti u ventilaciji, u vlazi, održavanju, hemijskim zagađivačima, buđi koja je možda negde iza regala, neke komode, kreveta, zato je bitno da pomerite malo nameštaj da vidite šta se dešava. Takođe, izlaganje hladnoći svakako može da izazove neku vazokonstrikciju, to je da suzi krvne sudove, kako bi se smanjio gubitak toplote. Zbog toga, kod nekih ljudi krvni pritisak može da poraste, ali iz toga ne možemo da zaključimo da normalno korišćenje klima uređaja izaziva hroničnu hipertenziju. Znači, rizik je veći ako je prostor izrazito hladan i velika razlika u odnosu na spoljašnju temperaturu i direktno možda udara u telo i onda ako osoba već ima neke srčane bolesti, treba biti pažljiva. Kada pričamo o idealnoj temperaturi, ne postoji savršena temperatura za sve osobe. Znači, suština je na osjećaj prijatnosti utiče vlažnost jako puno, a o tome se ne priča, već ljudi samo podešavaju brojku gore-dole. Već sam pomenuo, imate na svom daljinskom onu kapljicu ili negde drugačije objašnjena koji može da smanji vlažnost. Zatim, brzina strujanja vazduha, pa vaša odeća, pa vaša fizička aktivnost, pa uzrast, zdravstveno stanje, izolacija prostorije i generalno temperatura napolju utiču na to kome koja temperatura će prijati u sobi gde radi klima. Kada bi podešavali temperaturu, nađite neki vaš balans gde nećete da, znači, krećete da se znojite, da vam se spava, da vam je teško, ne dalje, ali obratite pažnju i radite proces prilagođavanja. Isto važi, na primjer, i za auto. Kada dolazite na par minuta do vašeg odredišta, isključite klimu uređaj da bi se on lepo prosušio pre gašenja, a sa druge strane i da se vaše telo, znači, onda polagano od izuzetno možda hladnog prostora u autu, polagano dovede do spoljašnje temperature. Jer je ta nagla promena temperature veliki problem. Potrebno je da, znači, se, pogotovo noću, ne spušta toliko mnogo temperature, jer vaše telo će svakako samo da se hladi, vi nećete da se mnogo krećete, u toku sna, naravno, i onda vam ne treba temperatura ta niska možda koja je bila u toku dana, jer neko će reći da li da stavimo na 18, na 20 stepeni. Ponovo, to je individualna stvar. Suština je samo znači da ne treba da se pokrivate ćevetom, a da pustite klimu da radi na neku dosta nisku temperaturu. Znači, previsoka vlažnost pogoduje kondenzaciji, razvoju buđi i razmnožavanju grinja, a sve to imate, naročito je tu spavaćoj sobi, i onda preniska vlažnost pojačava svakako neprijatnost očiju, kože i sluzokože i relativna vlažnost u zatvorenom prostoru može se
odražavati približno između 30 i 50%. Tako nekako kažu da je otprilike neka zlatna sredina, ali svakako ispod 60% mora biti radi smanjenja uslova za razvoj buđi. Najlakši način je da kupite mali higrometar. Znači, kada je vlažnost 45%, a vama je nos i dalje suv, nije nužno potrebno uključiti odmah ovlaživač. Uzrok može biti i sve ovo nabrojano, ako se nepravilno čisti ili podigne vlažnost previsoko i sam može i on onda da doprinese razvoju mikroorganizama i buđi. Zato ga koristite samo kada merenje pokaže da je vazduh zaista suv. Takođe, mnogo bitna stvar koju ljudi zaboravljaju, većina kućnih tih split klima uređaja ne ubacuje stalno svež spoljašnji vazduh. Ona pretežno rashlađuje i ponovo znači kruži taj isti vazduh koji je već u prostoriji. Zato soba može biti hladna, ali i dalje zagušljiva. U zatvorenom prostoru mogu da se nakupljaju čestice. Pogotovo ako se tu možda kuva, pa se tu puši, isparenja sredstava za čišćenje, jake neke hemikalije i generalno drugi zagađivači. Znači filtracija pomaže, ali kao što sam objasnio, to nisu filteri koji zadržavaju tu finu prljavštinu. Kada je napolju prijatniji, kvalitet vazduha je dobar, provetrite prostoriju, naročito ujutru ili tokom hladnih dela dana, uveče svakako je hladnije, provetrite. Znači suština, ne usmeravajte vazduh nikako direktno u telo. Znači suština je da se rasporedi vazduh po celoj prostoriji ravnomerno, a ne da bije, na primjer, direktno u vas, u krevet ili tako negde. Tokom spavanja maksimalno niža brzina ventilatora i imate noćni režim, imate da smanjite onu buku, kao što rekao, zato što je to bitno. Gledajte da čistite filtere, isperete vodom, poprskate možda alkohol ili neko vaše dezinfekciono sredstvo. Kada ga operete, lepo ga osušite, pa ga tek onda vratite i svakako vidite sa proizvođačem da li na 6 meseci, godinu dana treba da dođe servis, da i oni odrade kompletno rastavljanje klima uređaja, da bi ga i oni očistili. Znači, klima uređaj nije ni neprijatelj zdravlja, ni uređaj koji automatski pravi savršen vazduh. Znači, sredina je negde između. Pravilno korišćenje klima uređaja štiti vas od pregrevanja i može biti posebno važno, naročito kada su tropske temperature. Ali nepravilno korišćenje klima uređaja može da pokrene mnogo toga, već sam nabrojao da se ne ponavljam, i ako se naročito ne održava taj klima uređaj kako treba. Napišite mi baš u komentarima koje tegobe vi primećujete pored klima uređaja, da li ste od svega ovog nabrojanog ovde nešto vi iskusili, kako ste se znači vi izborili sa svime time i da li eto palite klimu, kada, kako, dajte neki konkretan savet. I da, nisam pomenuo, a bitna je stvar, kupite usmjerivače vazduha. To bar sada nije neka velika investicija, za 500 do 1000 dinara, stavite ispod, ostavite like, pretplatite se na kanal, pišite u komentarima vaše iskustva i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!